ओम श्री वाग्देवी इंस्टीट्यूट को पुणी थे स्वागत। लास्ट क्लास रे 8th क्लास मैथ बही फास्ट चैप्टर वर्ग घनर किसी पाठ पढ़ते आज तार सेकेंड भागटा टी पढ़ा। लास्ट क्लास रे पढ़ाई जे लकर पूर्वर करुँच कौन लकर को अजुग्म संख्या थर खोल जाए बंद करे ताले खोला रही लकर जुग्म संख्या थर खोल जाए बंद रही जाए तेज बंद रही। तेणु ये जनागला जे लकर बंद बा खोल jaar संख्या नंबर लकर नंबर गुणनीयक संख्या सहित सामान। तेणु आम ये देखा देख प्रत्येक संख्यार जुग्म संख्या गुण थाए कि पचारा कहीं ये देख आम 6 गुणनीयक काटते 4 आसाला 2 जोड़ लाखा 3 थर आसाला जार गुणनीयक थी 6 गुणनीयक संख्या 6 थी जुग्म संख्या। तेणु सी आ गए प्रश्न पचार प्रत्येक संख्यार जुग्म गुणन संख्या थाए कि ना प्रत्येक संख्यार जुग्म संख्या गुण न देख ताको देखिया 4 4 गुणनीयक कौन 1 × 4 2 × 4 ताले गुणनीयक गला 1 2 4 ता अर्थ एठारे अजुग्म संख्या गुणनीयक जहाँकि 3टा अच्छी तो अजुग्म संख्या जुग्म आसलानी सेमती 9 जो देखा 1 × 9 3 × 3 ता अर्थ गुणनीयक गुड़ कौन आसला 1 3 9 संख्या केते 3 ताले अजुग्म संख्या गुणनीयक आसला। 16 देखिया ताले 1 × 16 2 × 4 2 × 8 सॉरी 2 × 8 4 × 4 ये गुणनीयक संख्या गुड़ी कौन है 1 2 4 8 16 केतटा है 5टा है ताले अजुग्म संख्या। तेणु प्रत्येक संख्यार जुग्म संख्या गुणनीयक न थाए तार्थ ये जो अजुग्म संख्या गुड़ी आम देखिले जे देख ये 4 जगह 2 × 2 आसला 9 गुणनीयक कला 3 × 3 जोड़ी आसला 16 काला 4 × 4 जोड़ी आसला ताहार तो सी गोटे क्वेश्चन पचार तार्थ केते क्षेत्र में आम लक्ष्य कले जे 2 × 2 भली जोड़ी रे थिया संख्या गुड़िक सामान से भाई आम कौन करिया 3 × 3 नहीं पारिया 4 × 4 नहीं पारिया जमी आम ऊपर करते ये 16 4 × 4 9 3 × 3 4 2 × 2 से तापर से लिखला गोटे क्वेश्चन पचारा उपरोक्त तथ्य को आधार करी तुम अजुग्म संख्यक गुणनीयक थिबा अधिक संख्या पाइपर कि देख आम परीक्षा करिया पाइपर जमी 4 जो कालिया 4 गुणनीयक कौन 1 × 4 2 × 2 ताले 4 गुणनीयक संख्या कौन 1 2 4 आसला जार गुणनीयक संख्या हूँ 3 किंतु अजुग्म संख्या गुणनीयक रहा किंतु जोड़ी कौन रहा 2 × 2 रहा किंतु जोड़ी कौन रहा 2 × 2 रहा सेमती 9 आम देखा 9 देखिले 1 × 9 3 × 3 गुणनीयक गुड़ी है कौन 1 3 9 गुणनीयक संख्या केते 3 जहाँ अजुग्म संख्या गुणनीयक जोड़ी केते आसला ना जोड़ी आसला 3 × 3 तापर आसला 16 16 कौन होती देख 16 होती 1 × 16 2 × 8 4 × 4 तो 16 गुणनीयक 1 2 4 8 16 जहाँकि 5 हे जहाँ अजुग्म संख्या किंतु जोड़ीटा टी भूल दे दीजिए जोड़ीटा हेनी यहाँ हम 4 × 4 ये हे तो ये कौन है 16 गुणनीयक मध्य 4 × 4 2 जोड़ी आसला कि गुणनीयक संख्या है 5 जहाँ अजुग्म संख्यक सी 36 नेवा तेल ये जो उदाहरण देखिले ये जो उदाहरण देखिले पिले यहाँ गोटे भूल रही यहाँ 3 × 4 3 हेन यहाँ जोड़ीटा ये जोड़ीटा 3 × ये हम कौन 4 × 4 हम है जहाँकि ये देख अच्छे ये 4 × 4 जोड़ी हम भूल रेडे रही ताल उदाहरण स्वरूप जो देखिए 36 देखिया 36 गुणनीयक मध्य कौन आस 6 × 6 जोटार उभय संख्या 6 यही संख्या अजुग्म संख्या गुणनीयक अच्छी जदि 6 व्यतीत 3 प्रत्येक गुणनीयक सहबाही गुणनीयक अच्छा ताल आम निश्चित कहीपर 3 व्यतीत 6 व्यतीत 3 जो भागी ताल आम कौन करिया ताको आम कह 36 को अजुग्म गुणन संख्या। या परीक्षा करिया देख ये लिखाई कौन लिखा है ना जदि 36 1 × 36 2 × 18 3 × 12 4 × 9 6 × 6 ताले गुणनीयक संख्या गोटे कौन है 1 2 1 2 3 4 6 9 12 18 और 16 हेल्ले संख्या केते गुणनीयक संख्या गुड़िक 9 है 9 है ताहले अजुग्म संख्या गुणनीयक जोड़ी कौन है 6 × 6 अतएव आम कहीपर जे
ଅତএବ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମ ସଂଖ୍ୟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣ ଥାଏ। ତା ଅର୍ଥ ଏକର ଏକ ଯେତିକି ଯୋଡ଼ି ଆସିଛି ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେ ଯୋଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆମେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣ ଦିଅ। ଯେମିତି 1 ଇଣ୍ଟୁ 1 ଯାହା 1ର ସ୍କୋୟାର, 2 ଇଣ୍ଟୁ 2 4 ଯାହା 2ର ସ୍କୋୟାର, 3 ଇଣ୍ଟୁ 3 9 ଯାହା କ'ଣ 3ର ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ 9 ଆସିଲା। 4 ଇଣ୍ଟୁ 4ର ସ୍କୋୟାର ଯାହାକି 4 ଇଣ୍ଟୁ 4 16 ଯାହାର ସ୍କୋୟାର କ'ଣ ହେଲା 4ର ସ୍କୋୟାର। 5 ଇଣ୍ଟୁ 5 25 5ର ସ୍କୋୟାର 25। 6 ଇଣ୍ଟୁ 6 6ର ସ୍କୋୟାର 36। 7 ଇଣ୍ଟୁ 7 49 ଯାହାକି 7ର ସ୍କୋୟାର। 8 ଇଣ୍ଟୁ 8 64 ଯାହା 8ର ସ୍କୋୟାର। 9 ଇଣ୍ଟୁ 9 81 ଯାହାକି 9ର ସ୍କୋୟାର। 10 ଇଣ୍ଟୁ 10 ଯାହାକି 100 10ର ସ୍କୋୟାର। ତ ଅର୍ଥ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅର୍ଥ ଏ ଯେଉଁ 1 4 9 16 25 36 ଆଉ 64 81 100 ଏସବୁ ଯାକର ଗୁଣନିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଅଯୁଗ୍ମ ବା ଏସବୁ ସଂଖ୍ୟାର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣ ଥାଏ। 1ର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣ ଥାଏ, 4ର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣ ଥାଏ, 9ର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ, 16ର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକ ଗୁଣନିକ ଥାଏ, 25ର ମଧ୍ୟ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକ ଗୁଣନିକ ଥାଏ, 36ର ମଧ୍ୟ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ ଥାଏ, 49ର ମଧ୍ୟ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ ଥାଏ, 64ର ମଧ୍ୟ ଅଯୁଗ୍ମ ଗୁଣନ ଥାଏ, 81ରେ ମଧ୍ୟ ଅଯୁଗ୍ମ ଗୁଣନ ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ, 100 ମଧ୍ୟ ଅଯୁଗ୍ମ ଗୁଣନ ଥାଏ। ତା ଅର୍ଥ ଏ ଯେଉଁ ଅଯୁଗ୍ମ ଗୁଣନ ସଂଖ୍ୟା ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ 1 4 9 16 25 36 49 64 81 ଆଉ 100 ଏ ଲକରର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣନିକ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଲକର ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଅଯୁଗ୍ମ ଗୁଣ ଆମର ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ହଁ ଏଇଠି ଦେଖ ଯଦି ଲକର ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଗୁଣନିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଯୁଗ୍ମ ଥାଏ ତାହେଲେ ଖୋଲା ରହିବ। ଲକର ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଗୁଣନିକ ସଂଖ୍ୟାଟା ଯୁଗ୍ମ ଥାଏ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି କ'ଣ ଆସିଲା ଆମର ଆସିଲା 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 ଲକର ଯାହାର କ'ଣ ଆସିଲା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଯଦି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନିକ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଲକର ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ରହିବ। ତ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ସେହି ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣିଲେ ଗୁଣଫଳକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଥର ଯେ ବର୍ଗ ବା ବର୍ଗ ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେଉଁ 9 ଇଣ୍ଟୁ 9 8 ଇଣ୍ଟୁ 8 7 ଇଣ୍ଟୁ 7 ଏ ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ି ଦେଖିଲେ ସେ ଯୋଡ଼ିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣଫଳ କଲେ ଉକ୍ତର ସଂଖ୍ୟାର ଆମେ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତି 2କୁ 2ରେ ଗୁଣିଲେ 4 ହେଲା। କେବଳ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଯୁଗ୍ମ ଗୁଣନିକ ଥାଏ। ଆମେ କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଯୁଗ୍ମ ଗୁଣନ ସଂଖ୍ୟା ଯାକ ଜାଣିଲେ କ'ଣ 9 ଇଣ୍ଟୁ 9 81 81ର ଅଯୁଗ୍ମ ଗୁଣନ ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ। ତାହେଲେ 81ଟା କ'ଣ 9 ଇଣ୍ଟୁ 9 9 ଇଣ୍ଟୁ 9 ସେଟା କି ସଂଖ୍ୟାଟା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା। ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାଟା କ'ଣ 81। ତା ଅର୍ଥ କେବଳ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଆକା ଅଯୁଗ୍ମ ଗୁଣନ ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକକ ଗୁଣନିକ ଥାଏ ଯାହାର ବର୍ଗ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲକର ସଂଖ୍ୟା ଏକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ତାହା ଖୋଲାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ତଥ୍ୟ ପାଇଲେ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ତଥ୍ୟ ପାଇଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଲକର ସଂଖ୍ୟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣନିକ ଥାଏ ସେଇ ଲକର ଖୋଲା ରହିବ। ସେଇଠୁ ଆମେ ପାଇଲେ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ଆକା ଆମର ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତେଣୁ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣକ ଥାଏ। ଯେତେ ଯାକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ତା'ର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣ ଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲକର ସଂଖ୍ୟା ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ତାହା ଖୋଲା ରହିବ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ବାଗ୍ଦେବୀ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆସିଥିଲେ ନୂଆରେ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ଖୋଲା ଥିବା ଲକର ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଲକର ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ରହିବ। ହେଲେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଲକର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଲା 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 ତ ଏଇ ଲକର ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ରହିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଲକର ଖୋଲା ରହିବା ବିଷୟ ଖଇଶନାମା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 10ଟି ଲକର ଶବ୍ଦ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କଲେ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରେ ଠିକ୍ 2 ଥର ଛୁଇଁଥିବା ଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ 5ଟି ଲକର ନାମ କୁହ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଲକରକୁ 2 ଥର ଆଗ ଛୁଇଁଥିବ 2ଟା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗ ଛୁଇଁଥିବେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିବେ। ଅର୍ଥ ଯାହାର 2ଟି ଗୁଣନିକ ଥାଏ ତାହେଲେ 2 1 ଇଣ୍ଟୁ 2 2ଟି ଗୁଣନିକ କ'ଣ 1 2 ହେଲେ 2 ଲକର ଛୁଇଁଛି। 3 ଯାହାର ଗୁଣନିକ କ'ଣ 1 ଇଣ୍ଟୁ 3 1 3 ରହିଲା। 2ଟା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଛୁଇଁଛି 2 ବ୍ୟକ୍ତି ଛୁଇଁଛି। 5 5ର ଗୁଣନିକ 1 ଇଣ୍ଟୁ 5 ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଛୁଇଁଛି ପଞ୍ଚମ ବ୍ୟକ୍ତି ଛୁଇଁଛି। 7 ଇଣ୍ଟୁ 7ର କ'ଣ 1 ଇଣ୍ଟୁ 7 ଯାହାର ଗୁଣନିକ 1 ଇଣ୍ଟୁ 7 ତାହେଲେ 1 7 ହେଲେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଛୁଇଁଛି 7 ବ୍ୟକ୍ତି ଛୁଇଁଛି। 11 ଇଣ୍ଟୁ 11 ତାହେଲେ 1 ଇଣ୍ଟୁ 11 ଇଣ୍ଟୁର କ'ଣ ଅଛି 11ର ଗୁଣନିକ କ'ଣ ହେଉଛି 1 ଇଣ୍ଟୁ 11 ତାହେଲେ 11ର ଗୁଣନିକ ହେଉଛି 1 ଆଉ 11 ତାହେଲେ 1 ବ୍ୟକ୍ତି ଛୁଇଁଛି ଏବଂ 11 ଲକରକୁ ଆଉ 11 ନମ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତି ଛୁଇଁଛି। ସେମିତି 13 1 ଇଣ୍ଟୁ 13 ଗୁଣନିକ କ'ଣ 1 13 ତା ଅର୍ଥ 1 ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଛୁଇଁଛି ଆଉ 13 ନମ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତି ଛୁଇଁଛି ଲକରକୁ। ତା
ताले ए जाक केवल 2 जन आगे छुईंट तेणु सी लगे पचारा आम कौन ठीक 2 थर छुई जाइए प्रथम 5टी लोक प्रथम 5टी हल 2 3 5 7 9 9 नाई सॉरी 5 7 11 13 ताले प्रथम 5टी कौन है 2 3 5 7 11 इले एथुर आम जाने जे जो संख्यार केवल मात्र 2टी गुणन थाए ताको आम कौन कह मौलिक संख्या कह देख आउ देखिए क्यों गुड़िक 5टी क्यों गुड़िक ये 5टी लोक से लोकर कौन जो लोकर आम पाइले 5टी ठीक 2 थर छुई लोकर 5 हेले से लोकर 5टा कौन ना 2 से जो 5टी लोकर गुड़िक है 2 3 5 7 11 तो एथुर जनागला जो लोकर गुड़िक केवल 2 थर खोला 2 थर बंद होती गोटे मौलिक संख्या कारण प्रत्येक मौलिक गुणनीय हूँ 1 आउ से संख्या निजे जमी देख 7 7 मौलिक गुणनीय कौन 2टा आसला 1 7 हेल्ले 1 है निजे आउ से संख्याटा 7 ये 2टा जाक तेणु कोड है कौन एथर कोड हूँ 2 3 5 7 11 आम नेक्स्ट क्लास रे ए वर्ग संख्या पढ़िया वर्ग संख्या विषय नेक्स्ट क्लास पढ़िया जदि भल लगी वीडियो पिला सहित शेयर करूँ लाइक करूँ नेक्स्ट सेकेंड भाग थर्ड भाग आउे